тантанаҳои наврӯзи ҷаҳонӣ ҳамоно дар кишвари мо идома дорад ва ин навбат мо омадем ба ноҳияи нуробод. қарор аст ки мардуми сарбаланди ин диёри бисёр ҳам зебоманзар ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол бигиранд. албатта дар баробари таҷлил кардани ин ҷашни бошукӯҳ, ба роҳ мондани анъанаҳову ҳунарҳои мардумӣ, бозиҳои миллӣ ҳамзамон мусобиқаи гӯштингирӣ ҳам баргузор мегардад ки мо таҳиягарони барнома кӯшиш мекунем ки аз ҷараёни ин мусобиқот ва тантанаи наврӯзи ҷаҳонӣ аз ноҳияи нуробод шуморо ба таври пурра ошно кунем. ноҳияи нуробод яке аз ноҳияҳои хушбоду ҳавои тоҷикистон буда, марказаш шаҳраки Дарбанд аст ки 135 километр шарқтар аз шаҳри Душанбе дар канораи руди Сурхоб ҷойгир аст. ин ноҳия 19 январи соли 1936 бо номи ноҳияи Дарбанд дар тобиати вилояти ғарби тоҷикистон таъсис ёфта ва то соли 1991 ҳамчун Камсамонобод шинохта мешуд ва баъдан аз соли 1991 дубора ноҳия ба исми пешинааш баргашт. нуробод бо табиати зебо ва кӯҳҳои баландаш маъруф аст ки барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва сайёҳӣ имкониятҳои хуб фароҳам меорад. сокинони ноҳия асосан ба кишоварзӣ аз ҷумла парвариши картошка машғуланд. дар солҳои охир дар ноҳияи нуробод корҳои зиёди созандагию бунёдкорӣ анҷом дода шуда иншооти зиёде дар соҳаҳои мухталиф қомат афрохтанд. имрӯз хурду бузурги ин диёр бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватан ба сар бурда дар пешрафту гулгулу шукуфои ин ноҳияи зебоманзар саҳми худро мегузоранд. ҷашни наврӯзи оламафрӯзро сокинони ноҳияи нуробод дар ҳавои боронӣ аммо бо дилҳои гарм истиқбол гирифтанд. ба зумгоҳи наврӯзӣ боғи фарҳангию фароғати ноҳия интихоб шуда, доираи васеъи мардум бо оростани дастархони идона, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дигар анъанаҳо ҷашни наврӯзи ҷаҳониро пешвоз гирифтанд. занону гулдухтарон бо бабар кардани атласу адрас ва чакан бо шеру таронахонӣ дар васли наврӯзу баҳор ба чорабинӣ ҳусни дигар мебахшиданд. آغوش پر از یاس و من خوش آمدی نوروزی من آراسته این باغ و چمن خوش آمدی نوروزی من مهر جوانی میزنی اندر ضمیر قلب ها با اشوه ها به یک سخن خوش آمدی نوروزی من نوروز مبارک. تمام مهمانان را به نوروزی ناحیه نورآباد خیر مقدم میگوییم. خوش آمده. чигунае ки медонем, наврӯз ҷашни миллии мардуми орионажод ва яке аз қадимтарин ҷашнҳои ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад ки омадани баҳор
ва бедоршавии табиатро таҷассум мекунад. дар тоҷикистон ҷашни наврӯзро ҳамасола бо тамоми шукӯҳу шаҳомат истиқбол мегиранд, ки хусусиятҳои зиёди фарҳангиву иҷтимоӣ дорад. яке аз хусусиятҳои хоси ин ҷашни ниёгон дар он аст, ки баробари омадани наврӯз як қатор аз анъанаҳои миллӣ дубора эҳё мегарданду ба намоиш гузошта мешаванд. дар ин рӯзи фараҳ дар баробари оростани дастархони ҳафсину ҳафшин инчунин ҳунармандони чирадасти ноҳия маҳсули дастранҷи худро пешкаши ҳамагон гардониданд. اولا شما را به نوروز پرشکوه ناحیه نورآباد خیر مقدم میگم. نوروز این رمز بهار است، رمز بیدارشوی طبیعت است، برابرشوی شب و روز است. از فرصت مناسب استفاده برده همه ساکنان ناحیه نورآباد اینچنین تمام شهروندان جمهوری عزیزم تاجیکستان عزیزم را به مناسبت نوروز عجم تبریک و مبارکباد میگم. به همه آنها سلامتی، عمر دراز بگذار، دائما هر روزشان نوروز باشد، دسترخوانشان پر از ناز و نعمت نوروزی باشد، هیچگاه روزی که غم و دست کم را نبینند. نوروز من از پشت در خانه گذشت، هوشیاری مرا ببین ز دیوانه گذشت. حال دل من فقط زلیخا داند، پس یوسف مستی من ز افسانه گذشت. نوروزتون مبارک. توجه دختران به همین هنرهای مردمی بسیار طلب و زیادن. کوشش میکنن که باید یک جا برون آموزن، همین چیزها رو یاد گیرن برای خودشون. در جشن نوروز همین چیزهایی که میبینید همین رو بسیار میبرورن که همین رشد کنند. همین مردم توجهشون به همین شهانه کوشش کنن که همین طریق چیزها رو بسیارتر تیار کنن، آموزن. رمز نوروز همیشه داشتن. زود از اون رحمت کنه. аз намоишгоҳи мазкур роҳбарияти ноҳияи нуробод бо ҳайати меҳмонони иштирокдошта дида намуданд. воқеан ҷашни наврӯз на танҳо ба дилҳои мардум хушиву хушҳолӣ меорад, балки ба рушди ҳунарҳои мардумӣ низ таъсири калон мегузорад. зеро ба ҳамин восита нафарони чирадаст дастранҷи худро ба мардуди тамошо гузошта ҳунарашонро сайқал медиҳанд. ҳунарҳои мардумӣ албатта дар ҳама ҷашнҳои наврӯз ба намоиш гузошта мешаванд. чӣ гунае ки мебинед дар ин ҷо мардуми сарбаланди ноҳияи нуробод ҳунармандон маҳсули дасти худро ба намоиш гузоштанд. чӣ гунае ки мебинед мо дар ҷое қарор дорем ки дар ин ҷо табақҳои бисёр ҳам зебо ҳар гуна бо шаклу услуби бисёр ҳам хуб ба намоиш гузошта шуданд. хуб ман мехостам дар бораи ҳамин ҳунар ва имрӯз то кадом андоза рушд ёфтани ҳунари табақтарӯшӣ бигӯед дар ноҳия. ман устод тағзир аз ноҳияи нуробод мебошам. ҳунарманди табақтарош ки на ин ки як табақ метарошам, дар тиреза метарошам ва ин ҳунар дар мардум бисёр таваҷҷӯҳ мекунад ва ин табақро мардум бисёр истифода мебаранд. мо бисёртар аз чӯби чормағз метарошем, яъне чормағз беҳтарин ва хубтар мешавад. хай маълум аст ки кори қинай мисол заҳмати бисёр талаб мекунад. баъд мардум дар ин эҳтиёҷи бисёр доранд. мардум ҳамин чиза бисёр пурсиш мекунанд ва дар хоҷагӣ бисёр истифода мебаранд. ҳамин чиза талабот ҳастаё, бале талабот ҳастаё. инҳо бубинед шаклҳои гуногун доранд. инҳо бо дархост инҳоро шумо бале ин мисол ҳозир ҳамин табақ таъда оша болош салат, на ин ки барои як салат боша. метавонӣ ки меваш бигирӣ, ангуриш бигирӣ, ҳамин бо дар дастархон чӣ хел базеба, чизи миллӣ, чизи ниёгони худмон
همه چیزا ما همه وقت میخوایم که زنده کنیم و بهتر خوبتر شه بتروشیم با مردم خودمون پیشکش کنیم نه اینکه با مردم بیرون از مرز تاجیکستان همیشه مقصد طلب میکنن پیشنهاد میکنیم زکاس میکنن میتراشیم روی میکنیم شاگردان هستن آماده کردگی هستن بله یک 5-6 شاگردان مثال ای قشلوقای همسایه از دوشنبه من کوشش میکنم که همه انسان ها همه چیز یاد بگیرن بر روسیه نروند مقصد 4 تنگه بیان که زندگی خود را پیش برن این یک چیزی که مردم در این چیز طلب دارن و توجه بسیار دارن این چیز در زندگی و در آدم خودمون بسیار در کار است суманак рамзи наврӯз аст ва ин ҷашни миллиро бе пухтани суманак тасаввур кардан ғайриимкон аст ки модарону бонувони нурободӣ сари деки суманак сурудхонӣ мекарданду суманак мепухтанд суманак рамзи сабзиши нав ва баракати ҳаёт мебошад солҷашни наврӯзи умумиҷаҳонӣ дар диёри мо нисбат ба солҳои қаблӣ аз ҳар лиҳоз пуршукӯҳу арзандаву бо як ҷаҳон муҳаббати хоси мардум истиқбол карда шуд дар ҳар гӯшаи базмгоҳи наврӯзи ноҳияи нуробод маҳсулоти кишоварзӣ ва дастранҷи марди деҳқон низ ба маърази тамошо гузошта шуда буд ки ин манзара аз фаровонӣ ва сериву пурии сокинон далолат медиҳад شبی گلد سر کریپس پردگی و نو شما دارید یا дар идома роҳбарияти ноҳияи нуробод ва дигар меҳмонони расмӣ суханронӣ намуда ин ҷашни аҷдодиро ба тамоми мардуми кишвар муборакбод гуфтанд қайд гардид ки ҷаҳонӣ шудани наврӯз бори дигар аз кӯҳан будани таъриху фарҳанги тоҷикон далолат медиҳад аз ҳамин лиҳоз рисолату асъолати аслии имрӯзиён посу ҳимояи оини гузаштаи хеш буда онро чун мероси гаронбаҳо баҳри ояндаҳо ҳифз кардан аст همچون شاه امر میدیم ای مردم بهترین لباس های تازه و آزاده ببر کنید و برای جشن گرفتن این آماده شوید دلهای خود را از کینه و بخل پاک سازید و گناههای یکدیگر را ببخشید و برای بهبودی زندگیتان کشت و کار کنید من این روز را روزی نو یعنی نوروز نامگذاری میکنم намоиши фарҳангӣ ва театркунонидашудаи ҳунармандони ноҳия ва сарояндагони саршиноси кишвар нуқтаи асосии базми наврӯзии ноҳияи нуробод ба ҳисоб мерафт воқеан дар фарҳанги кӯҳани мардуми мо наврӯз ба маънои рӯзи нав зиндагии тоза нақшаву нияту маромҳои пок ва нигоҳи наве ба зиндагӣ ба риштаи тасвир кашида шудааст инчунин дар ҷашни наврӯз мардум либосҳои тоза ба бар карда хушиву хушҳолӣ мекунанд
این زمانگی با تو بنازم ای وطن زیرفتگان نشانگی تو را نوازم ای وطن زمین توست مادری نیاز رازم ای وطن با شعن تو نوشتم خطی بیازم ای وطن زمین توست میبری نیاز رازم ای وطن با شعن تو نوشتم سومنک در جوش ما کفچه زند دیگران در خواب ما دفچه زند سومنک نظری بهار است میره این شب زنده دارد این خوشی سال یک بار است سال دیگر یا نصیب سومنک در جوش ما کفچه زنه دیگران در خواب ما دفچه زنه امروز بهار آمد با خندنیگار آمد وی از پی کار آمد نوروز مبارک باد فیروزی مبارک باد نوروز شد و واوی خوشرنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد مرغانی هوا جمله بکردن پرواز مرغ دل من از قفسی تنگ برآمد نوروز دیار آمد پیغام بهار آمد در موسم کار آمد نوروز مبارک باد نوروز 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 مبارک باد هم زیبی وطن نوروز در دشت و دمان نوروز نوروز مبارک باد نوروز 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 مبارک باد نمایش بازی‌های ورزشی یک بخش مهم چورابینی مذکور به حساب رفته دستپروران مکتب ورزشی ناحیه از نمودهای مختلف ورزش هنر خود را نشان دادند. از آن میکنیم که نوروزی ما سطح جهانی را کسب نمود و امروز در تمام سیاره نوروزی عالم افروز نوروزی تاجیکانه را جشن میگیرند و امروز در دایره نقشه چورابینی های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد بخشیده به روزی نوروزی عالم افروز چورابینی ها برگزار گردیده ایستاده است و این واقعا هم نوروز این رمزی آزادی است رمزی پیشرفت است رمزی شکوفایی طبیعت است که تمام انسان ها را با هم آورد و تمام همون کینه و قدرت را از دل ها بیرون میکند و تمام موجودات روی عالم از نو احیا میگردد امروز هم ساکنان ناحیه نورآباد در قطار دیگر ساکنان مناطق کشور روزی نوروزی بین المللی را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نموده ایستادند. در مجموع جشن نوروز عجم در این منطقه زیبا منظر کشور مقام و منزلت خاصه داشته همه ساله با تمام عنعناتش استقبال می شود. نقطه نهایی نوروز ناحیه نورآباد مسابقه گوشتین ملی گوشتینگری بود که در سطح خیلی بلند برگزار گردید. در این مورد در نشر بعدی برنامه برای شما معلومات پرراتر می‌دهیم.